औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। व्यूअर्स, आज मेरा जो टॉपिक है वो मेरे पास डिमांड बहुत सारे मकासद की होती है, तो मैं ऐसा वजीफ़ा अपलोड करती हूँ, ज़्यादातर ऐसे वज़ाइफ अपलोड करती हूँ जो हर मकसद के लिए आप कर सकते हैं। आप लोगों का जो भी मकसद है, आप ये वजीफ़ा जो मैं अपलोड करती हूँ कोई भी अपने चैनल पर, वो करके तो आप अपने मकसद के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए असल चीज़ होती है वज़ाइफ जो हम करते हैं, जो विर्द हम करते हैं, जो अल्लाह ताला की कलाम पढ़ते हैं और या अल्लाह ताला के नाम को पढ़ के अल्लाह से कुछ मांगते हैं। असल चीज़ तो होती है इन वज़ाइफ के ज़रिए से हम अपने रब को राज़ी करते हैं, क्योंकि तलावत कुरान पढ़ने से करने से एक तो हमारे दिल को सुकून मिलता है और हमारा रब राज़ी होता है और हम 5 वक्त की नमाज के पाबंद भी होते हैं। जब हम किसी ख़ास मकसद को, चाहे हमारी अपनी इसमें कोई लालच है, कोई अपनी ख्वाहिश है, कोई अपनी, लेकिन एक तरीके से हम अपने आप को जब पाबंद कर लेते हैं, हमने नमाज पढ़नी है, चाहे किसी मकसद को रख के ही, लेकिन हम नमाज की तरफ लग जाते हैं और फिर इस तरह से हम नमाज पढ़ने के आदी भी हो जाते हैं। और वज़ाइफ जो है वो हम करके जब अल्लाह ताला से कोई मकसद अपना सामने रखते हैं, अल्लाह ताला से मांगते हैं, तो वो दर हकीकत यही होता है कि हम रब को राज़ी कर रहे होते हैं उस वजीफ़े को पढ़ के। उस यानी कि अल्लाह ताला की कलाम के ज़रिए से आप लोगों को वज़ाइफ बताए जाते हैं, तो उसको पढ़ने का आपको पहले सवाब पहुंचता है, बाद में आपका मकसद जो है वो पूरा होता है। तो ये दर हकीकत अल्लाह को राज़ी करने के ही अमाल हैं। और जब हम नेक नियति के साथ वज़ाइफ करते हैं, नेक नियति यानी कि एक तो मतलब पूरा अपनी तवज्जो उसमें लगा के, पूरा यकीन रख के, हमारा यकीन भी मजबूत होता है और हम यकीन रख कर जब कोई वजीफ़ा करते हैं तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हम बगैर यकीन रखे कोई अमल कर रहे होते हैं तो उससे हमें सवाब ज़रूर मिल रहा होता है, उसको पढ़ने का गुनाह नहीं होता। वो पढ़ाई भी जो हम ज़ुबान से कर रहे होते हैं, ज़िक्र अल्लाह कर रहे होते हैं, भले हमारा उस तरफ ध्यान नहीं है, लेकिन वो दर हकीकत हमें सवाब ही मिल रहा होता है। हमारे नेकियों में वो चीज़, वो उसका मतलब सवाब में वो लिखा जा रहा होता है। लेकिन जब हमने किसी मकसद को हासिल करने के लिए उस अमल को करना होता है, तो बेहतर होता है कि आप पूरी तवज्जो उसके ऊपर दें, तवज्जो रख के करें, ताकि आपको आपका मकसद भी हासिल हो। तो आज का वजीफ़ा सूरह यासीन का है, और सूरह यासीन जैसे सब जानते हैं कुरान पाक का दिल सूरत है, लेकिन अगर आप सूरह यासीन को इस तरीके से पढ़ें जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, तो जो भी आपका मकसद है, आप मकसद के लिए अमल करना चाहते हैं, जो भी आप नौकरी के लिए करना चाहते हैं, आप नौकरी यानी कि आपने अप्लाई किया हुआ है, ऐसे भी कमेंट्स हैं मेरे पास कि हमने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि वो मकसद हमारा जो है पूरा हो जाए, या आपकी कोई भी पसंद की नौकरी है, या फिर आपके पास नौकरी थी, आपको उस ओहदे से, जिस ओहदे पे आप थे उससे हटा दिया गया और आप वापस उस ओहदे पे जाना चाहते हैं, तो ये भी मकसद, इस मकसद के लिए भी मेरे पास डिमांड है, रिक्वेस्ट है वज़ाइफ की। और शादी के लिए तो बहुत ज़्यादा है कि शादी, और वो भी पसंद की शादी करना चाहते हैं। तो चाहे शादी का अमल है, सिंपल शादी है, या फिर पसंद की शादी है, कोई भी है आपका मकसद, आप किसी खास बंदे से करना चाहते हैं तो तब भी, और अगर आपको रिज़्क में तंगी है तो आप तब भी अमल कर सकते हैं। कर्ज के लिए कोई वजीफ़ा आप मांगते हैं तो वो भी आप ये अमल कर सकते हैं। यानी मैंने उन तमाम मकासद का जिक्र तो मैं नहीं कर सकती जो आप लोगों के हैं। मुझ पर, मेरे पास जिन जिन मकासद के लिए आते हैं, जैसे बे औलाद हैं, वो लोग कहते हैं औलाद के लिए वजीफ़ा बता दें, या फिर आप लोग, पता क्या, मैं आप लोगों को इसलिए मकासद का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि आप लोग हर हाजत के लिए भी बोल दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछते हैं कि हम इस मकसद के लिए अमल कर सकते हैं। इसलिए जो मकसद मेरे जहन में इस वक्त है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस किस मकसद के लिए इस अमल को कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी अगर आपके मकासद हैं, आप जानते हैं, लेकिन सिर्फ एक मकसद को सामने रख के फिर आपने ये अमल करना है। और नोट कर लीजिए अमल कैसे करना है, सदका खैरात करके, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ, फिर ही आपने कोई भी वजीफ़ा करना है। तो सबसे पहले आपने जो टाइम है, इसका टाइम आप जौन सा मर्जी रख सकते हैं, टाइम के लिए कोई कैद नहीं है कि आपने इस खास स्पेसिफिक टाइम पे इस अमल को करना है। जो आपको सूटेबल है
آپ اس ٹائم پہ یہ عمل کر سکتے ہیں، چاہے کسی بھی نماز کے ساتھ کر لیں یا ویسے کرنا ہے تو ویسے کر لیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب درود شریف کی تعداد تین دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پہلے اپنی نیت کر لیں، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس کی نیت پہلے کی جائے گی، اور پھر کرنے کے بعد پھر آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ یاسین شروع کرنی ہے۔ اب آپ سورہ یاسین پڑھتے رہیں، جب اس جگہ پر پہنچے سورہ یاسین میں سلام قولا من رب رحیم، جب آپ یہاں پر پہنچے تو آپ نے اس کو پڑھ کے پہلے آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ سلام قولا من رب الرحیم تک پہنچے تو 3 دفعہ پہلے آپ درود شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس آیت کو پڑھنا ہے، اور اس آیت کو آپ نے 70 یعنی 70 ٹائم پڑھنا ہے، اور 70 دفعہ آپ نے سورہ یاسین کی اس آیت کو پڑھ کے سلام قولا من رب رحیم کو پڑھ کے پھر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور یہاں پر آپ اپنے مقصد کو دل میں اپنے مقصد کی دعا کریں گے، ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین کے اس حصے پہ جب آپ پہنچیں گے، ٹھیک ہے، ایک بات دوبارہ بتا رہی ہوں کہ جب آپ پہنچے سلام قولا من رب رحیم پر تو پہلے آپ 3 بار درود شریف پڑھیں گے، اور پھر آپ اس آیت کو 70 مرتبہ پڑھیں گے، اس حصے کو سورہ یاسین کے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ پھر درود شریف پڑھیں گے، اور اپنے جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ شروع کیا ہوا ہے اس مقصد کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی اپنے دل میں اپنا اس کا مطلب ذہن میں لائے، اپنے دعا کریں اس کے لیے، اور پھر باقی جو سورہ یاسین رہ گئی ہے وہ کمپلیٹ کر لیں، اور پھر کمپلیٹ کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے، اور یہ آپ نے ایک ہی بار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وظیفہ جو ہے وہ یعنی کہ یہ سورہ یاسین جو ہے وہ ایک بار ہی پڑھی جائے گی، اور اس طرح سے آپ کا جو ایک دن کا عمل ہے وہ پورا ہو گیا۔ اب یہاں پر آپ کو میں دنوں کی تعداد جو ہے وہ نہیں بتا رہی کہ آپ نے کتنے دن یہ عمل کرنا ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو تب تک جاری رکھیں جب تک آپ کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا۔ آسان عمل ہے سورہ یاسین، بعض لوگوں کو تو زبانی بھی یاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے سورہ یاسین جو ہے وہ زبانی یاد کی ہوئی ہوتی ہے۔ پورا قرآن جو نہیں بھی ہم لوگ آرام سے حفظ کر سکتے، لیکن سورہ یاسین ایسی صورت ہے جسے اکثر مسلمانوں نے اپنے دل میں محفوظ کیا ہوا ہے، تو یہ قرآن پاک کا دل صورت ہے، اس کو پڑھ کے ثواب بھی ملے گا، اور آپ کا جو مقصد ہوگا وہ بھی انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا۔ تو اگر آپ اس کو روزانہ ویسے بھی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی آپ کو حاصل ہو جائے گی، اگر آپ سورہ یاسین کو ویسے بھی روزانہ پڑھیں گے، اور بہت سارے لوگ پڑھتے بھی ہیں، تو اس لیے اگر اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو اپنے مقصد کا آپ کا جو ہے وہ وظیفہ جو ہے وہ یہ ہو جائے گا، اور آپ کا جو مقصد ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اور تمام اس کے علاوہ بھی اس عمل کو کرنے سے آپ کی جو تمام مرادیں اور بھی مقصد ہے نا، آپ نے اگر اللہ سے مانگنے ہیں وہ بعد میں آپ دعا میں مانگ سکتے ہیں، تو اس عمل کو کرنے سے آپ کو اور بھی بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے، اور بھی آپ کے مقصد جو ہے وہ پورے ہو سکتے ہیں، لیکن جو خاص مقصد ہے اس کا ذکر آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔